प्रिय पाठकगण आज आम एक कविता पाठ करवा। कवितार शीर्षक हूँ पिंगलार अभिसार। कवि होती राधामोहन गणनायक। राधामोहन गणनायक होती जड़े छांदसिक कवि एवं कवितार प्रति छत्रे छत्रे छंदर प्राबल्य परिलक्षित होता है। दृष्टि यही पिंगलार अभिसार कविताटी गोटे छंद एवं मिथ धर्मी कविता कहले अत्युक्ति हम ना। तेरे यही कविताटी भागवतर एकादश स्कंधर नवम अध्याय आसी। तेरे भागवतर रचयिता आम साधारणतः जानते जगन्नाथ दास एवं जगन्नाथ दास भागवत ओडिशार घरे घरे पूजित एवं ओडिशार ग्राम मुंडरे मध्य भागवत टुंगी प्रतिष्ठित होईछि एवं भागवत पाई ओडिशार कोण अनुकोणे जगन्नाथ दास परिचित। तेबे कौन भागवत? भागवत रे जो चारिटी अक्षर अछि भा ग ब त, तेबे से चारिटी अक्षरर महात्म्य मध्य प्रतिपादित होइଥାଏ। कौन भा? बाहर होछि भगवत विश्वास। तापर सब अक्षरटी होछि ग, ग रे होछि ज्ञान। तापर अक्षरटी होछि ब, ब रे होछि वितुष्णा। तापर वर्ती अक्षरटी होछि त, त रे होछि तत्व। तेबे एही भागवतर वैशिष्ट्य दृष्टि देखा गले राधामोहन गणनायक एही वितुष्णा तत्व को एठी प्रतिपादित करियछन्ति। आमे साधारणतः भागवत रे 24 जन गुरुंकर प्रसंग देखि थांती। आमे साधारण जीवन रे गुरु कहले बापा मां को बुझंती एवं ता परवर्ती अवस्था रे स्कूल विद्यालय महाविद्यालय स्तर रे जो माने हमको पाठ पढ़ाई थांती आमे सेमानकु गुरु भाव रे ग्रहण करि थांती। किंतु भागवत रे अवधूत 24 जन को गुरु करिसेंती। तेबे जेते बेले अवधूत जदुरादांकर भेट होईची, जदुरादा सेते बेले कहिसेंती जे मु राजा होइथिले मध्य तम भली खुशी रे रही पारु नहीं, तम भली प्रसन्न भाव मो ठारे परिलक्षित हेउ नहीं। एहार कारण कौन? एहार रहस्य कौन? एहा सुनी अवधूत हसिचंती एवं कहिचंती मु 24 जन को गुरु करिछि एवं ये 24 जन गुरु किए जेपरि कि आकाश पवन बालक। एही क्रम रे तांकर 17तम गुरु होछि पिंगला वेश्या। पिंगला एक अपांत्य चरित्र, एक साधारण चरित्र हेतिले मध्य से पिंगला वेश्या को अवधूत गुरु भाव रे ग्रहण करिसंती। तेबे कहन पिंगला वेश्या प्रसंग जे पिंगला हेउची विदेह नगरर जने नटी एवं जे कि जने बार नारी, जे कि जने वेश्या एवं से पिंगला सबुदिन धन संपत्ति लोभरे से विदेह नगरीर धनिक पुरुष मानक आड़कू निज आड़कू आकर्षित करे एवं ता प्रतिबदल से पाखरु अधिक मात्रा रे पैसा आनी थाए। एवं एही क्रम रे दिने संध्या समय रे जने धनिक पुरुष को निज आड़कू निमंत्रित करिछि एवं धनिक पुरुष कथा देखि ताकू जाइचंती ता निकट को आसीबे, मात्र पिंगला पाखकू से दिन आसी नाहंती। संध्या समय पिंगला तार बिछड़ा को फूल रे सज्जित करी निज कबरी रे फूलर कोसा लगाई सुगंध तैल को लेपन करी अति आग्रहर सहकार उत्कंठार सहित अपेक्षा करितला केतेबेले से धनिक पुरुष आसीबे। एवं संध्या समय उपनीत हला। रात्रिर प्रथम प्रहर रे पिंगला बाहर घर को एकर सेकड़ हला काहे कि से धनिक पुरुष आसुनांती एवं द्वितीय पहर मध्य पिंगलार से अवस्था सृष्टि हला एवं तृतीय पहर रे मध्य से धनिक पुरुष आसिले नाही एवं एई प्रथम प्रहर रु तृतीय पहर मध्य रे अन्य जेउ ग्राहक माने ता निकट को आसिले सेते बेले से सेमानकु प्रत्याख्यान कला। कारण धनिक पुरुष आसिले ताकू अनेक धन देबे, अनेक संपत्ति देबे, हीरा देबे, मोती देबे, माणिक देबे। यही लोभरे से समस्त संपत्ति को मध्य छाड़ी देला, अर्थात अन्य ग्राहक मानकु से फेरे देला। मात्र रात्रर तृतीय पहर रे ता भितरे भगवानकर चेतना सृष्टि हला। से करुथुबा कृतकर्म पई निजे प्राश्चित कला एवं करुथुबा कृतकर्म पई निजे चिंता प्रकट कला
ଏବଂ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେ ଭାବିଲା ମୁଁ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ସେ ଖରାପ କାମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯାହାର ଉତ୍ତରଣ ଚେତନାରେ କୁହାଯାଇଛି ମୋ ପ୍ରାଣନାଥ ଅଛି ପାଶେ ମୁଁ ନ ଦେଖେ ମୋହ ବସେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ପ୍ରାଣର ନାଥ ବା ଭଗବାନ ମୋ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋହବଶତଃ କଣ ମୋହ? ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମଣି ମାଣିକ୍ୟ ବିଳାସପୁଞ୍ଜ ମୋହରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଭାବି ପାରି ନାହିଁ ବା ଚିନ୍ତା କରିପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ପିଙ୍ଗଳା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା ସେ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଖରାପ କାମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବ ନାହିଁ। ପରନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଚେତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେ କର୍ମରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି ରାଧା ମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ମିଥ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ପିଙ୍ଗଳା ଅଭିଶାପ କବିତାରେ। ତେବେ ଆମେ ଆଜି ପଢିବା କବିତାକୁ ଯିବା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିଶାପ। କବି ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ଆମେ ଆ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭାଗବତର ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧର 9ମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆସିଅଛି। ତେବେ କବିତାକୁ ଯିବା। ନ ଆସିବ ଆଉ ରସିକ ନାଗର, ନ ଆସିବ ଆଉ ପୁରେ, ବାରବଧୂ ମୁହିଁ ପିଙ୍ଗଳା ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଅଛି ଦୂରେ। ତେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପିଙ୍ଗଳା ଆଉ ସେ ହୀନ କାମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ରସିକ ନାଗର ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାଇ ଉଠିଛି, ନ ଆସିବ ଆଉ ରସିକ ନାଗର, ନ ଆସିବ ଆଉ ପୁରେ। ହେ ରସିକ ନାଗର ମାନେ, ତମେ କେବେ ହେଲେ ଆଉ ମୋ ପୁରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ହେ ରସିକ ନାଗର ମାନେ, ତମେ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ମୋ ବାସସ୍ଥାନକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବାରବଧୂ ପିଙ୍ଗଳା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାରବଧୂରୁ ମୁଁ ଆଜି ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବା ମୁଁ ଯେପରି ଭାବରେ ହୀନ କର୍ମ କରୁଥିଲି ସେ ହୀନ କର୍ମରୁ ଆଜି ଅନୁତାପ କରି ନିଜକୁ ନିଜେ ଦୂରେଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ହେ ରସିକ ନାଗର ମାନେ, ତମେ କେବେ ହେଲେ ଆଉ ଏ ପିଙ୍ଗଳା ବାରବଧୂ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହାର ପରପଦ ହେଉଛି ଫୁଲ ସେଜ ଆଉ ସେଜାଇବି ନାହିଁ ନିତି ରାତି ସାରା ବସି, କେଳି ଦୀପ ଆଉ ଜାଳିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ସୁଆଗେ ରସି। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ପିଙ୍ଗଳା ଯେପରି ଭାବରେ ରସିକ ନାଗର ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଫୁଲର ଶଯ୍ୟା ତିଆରି କରୁଥିଲା, ନିଜକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରୁଥିଲା, ନିଜର କବରୀରେ ଫୁଲ ଖୋସୁଥିଲା ଏବଂ ରାତି ସାରା ବସି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା, ସେ ଆଉ ତାହା କରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ରାତିରେ ଯେପରି ଭାବରେ କେଳି ଦୀପ ଜାଳୁଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେପରି ଭାବରେ ଶୂନ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ମାତୁଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଉ କରିବ ନାହିଁ। କେଳି ଦୀପ ହେଉଛି ରାତ୍ରିରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ମିଳନ ସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ଜଳେ ସେ କେଳି ଦୀପ। ତେବେ ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛି ହେ ରସିକ ନାଗର ମାନେ, ତମ ମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ଫୁଲ ସେଜ ସଜାଇ ପାରିବି ନାହିଁ, କି ରାତି ସାରା ତମ ମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବି ନାହିଁ, କି କେଳି ଦୀପ ଜାଳି ପାରିବି ନାହିଁ, କି ଶୂନ୍ୟ ସୁଆଗରେ ରସି ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସମୟ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତମେ ମାନେ ମୋ ପୁରକୁ କେବେ ହେଲେ ଆସ ନାହିଁ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ହେଉଛି କାହା ଆଗେ ଆଉ ଦେଖାଇବି ନାହିଁ ବିରତିର ଅଭିନୟ, ନିଶାର ଆଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ସମାନ ସକଳ ଭଜିଛି ଲୟ। ଏବଂ କହୁଛି ମୁଁ ଯେପରି ଭାବରେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରୁଥିଲି, ନିଜର ବାସସ୍ଥାନକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଉଥିଲି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମୋର ମନ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିଲା କିପରି ସେ ପରପୁରୁଷ ମାନେ ଆସିବେ ମୋତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେ। ତେଣୁକରି ଯୋଉ ପୀରତିର ଅଭିନୟ ଦେଖାଉଥିଲି, ମୁଁ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ସେ ପୀରତିର ଅଭିନୟ କେବେ ହେଲେ ଦେଖେଇ ପାରିବି ନାହିଁ ବା କାହାକୁ ବାହୁବନ୍ଧନରେ ମୁଁ ଆବଦ୍ଧ କରିପାରିବି ନାହିଁ ବା ସେମାନଙ୍କ ପଇସା ପ୍ରତି ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଆଗଭର ହେବି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଭାବ ମୋ ଭିତରେ ଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋ ଭିତରୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେବାକୁ ଯାଇଛି। କିପରି ଦୂରୀଭୂତ ହେବାକୁ ଯାଇଛି? ନିଶାର ଆଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ସମାନ ସମାନ ସକଳ ଭଜିଛି ଲୟ। ନିଶା ହେଉଛି ରାତ୍ରି। ରାତ୍ରି କାଳରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି ତାହା ସକାଳକୁ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ନଥାଏ। ତେଣୁକରି ପିଙ୍ଗଳା ତା ଜୀବନର କରିଥିବା ସମସ୍ତ କୃତକର୍ମ ରାତ୍ରିର ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଆଜି ସତେ ଯେପରିକି ଭୁଲି ଯାଇଛି ଏବଂ କହୁଛି ଯେ ନିଶାର ଆଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ସମାନ ସକଳ ଭଜିଛି ଲୟ। ଏବଂ ମୁଁ ସବୁ କିଛିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ରାତ୍ରିର ଲୋକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଯେପରି ଭାବରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନର ଅତୀତକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏବଂ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ମୁଁ କଣ ପାଇଛି? ମରମେ ମୋହର ଲଭିଅଛି ଆଜି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଧନ, ମରତ ପଥର ଅମର ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ତର ବିମୋହନ। କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଭିତରେ, ମୋର ମର୍ମ ଭିତରେ, ମୋର ମନ ଭିତରେ, ମୋର ଦେହ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଜି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଧନ ଲାଭ କରିଛି। ତେବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଧନକୁ ଦିବ୍ୟ ଧନ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲି, କେଉଁ ଧନକୁ ଦିବ୍ୟ ଧନ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲି? ମଣି କାଞ୍ଚନ ଘର କୋଠା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ୟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ ଭାବୁ ନାହିଁ। ୟା ପ୍ରତିବଦଳରେ ମୁଁ ଆଉ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ ପାଇଛି ଯୋଉଟା ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଧନ। ସେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଧନ କଣ? ସେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଧନ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିଛି। ତେଣୁକରି
ए लौकिक संपत्ति अपेक्षा मु जो अलौकिक संपत्ति पाइछि ए साधारण धन संपत्ति अपेक्षा जो भगवान धन को पाइछि ताहा हेउछि मो पई श्रेष्ठ एवं एही मर्त्य पथर से भगवान हेउचंती श्रेष्ठ बंधु एवं से सबु अंतर को मुक्त करंती भगवान हेउचंती परमात्मा मनीष हेउछि आत्मा भगवान मनीष को सृष्टि करिथांती आत्मा भावरे एवं ए आत्मा परमात्मा सहित मिसी गले ताहा श्रेष्ठ हुए पिंगला आज यह अनुभव करिछि एवं जुत मंगी कहूछि मरत पथर अमर बंधु अंतर विनहन ए मर्त्य रूपक पथ को अतिक्रम करिवा पई भगवान हेउचंती श्रेष्ठ पथ ता परवर्ती पद हेउछि एमोर जीवन पंक उरसे फुटी अछि शतदल रिक्त एमोर सुक्ति गर्भे फळिछि मुक्ता फल कहउचंती ए मोर जीवन हेउछि एक पंकिल जीवन सदृश अर्थात आम जानी से अनेक प्रकार पाप काम करूला अनेक पुरुष मान को आकर्षित करूला निजर आखिर कड़ाक्यपात निजर वेशभूषा निजर चालीचलन निजर भावभंगी एवं से पंकिल जीवन ठारू सते जेपरिक से एक नूतन जीवन पाइछन्ति कि पंक हेउछि एक अपानुतेय वस्तु जो पंक भितर पद्म फुटी थाए तेणुक पिंगला समाजर एक अवहेलित एवं अपानुतेय नारी थिला मात्र ता भितरे जो पद्म फुटी से पद्म होउछि भगवान प्रतीक अर्थात से भगवान को पाई परिछि से पंकिल जीवन भितरे पद्मर संधान करि परिथवारु से निजको आज गर्वित मन करूछि एवं भगवान को एठी पद्म सहित मध्य तुलना करि पारे एवं प्रतीकात्मक भाव रे होत कवि कहि परंती जे पद्म एठी होउछि भगवान एवं तापरे कहउछन रिक्त एमर सुक्ति गर्भे फळिछि मुक्ता फल रिक्त होउछि शून्य एवं से कहउछन मोर शून्य जीवन रे सते जेपरि कि मुक्ता फल मिलिछि कि साधारण आम मैंने जानी शामुका समुद्र भितर थाए एवं शामुका मुक्ता न थाए किछि निर्दिष्ट शामुका मुक्ता थाए तेणुक पिंगला होउछि से निर्दिष्ट शामुका अर्थात से भगवान को आविष्कार करि परिछि ता निज भितरे एवं भगवान को आविष्कार करि परिथिबारु ता जीवनर श्रेष्ठ फल बा मुक्ता बा जीवनर श्रेष्ठ संपत्ति से भगवान रूपक मुक्ता को से आज पाई परिछि बोली आनंदित होइछि एवं कहते लोड़ा नहीं मोर धन संपद मणिकांचन माला से कहते मु जो भगवान को पाई परिछि श्रेष्ठ संपत्ति को मु जो भगवान अस्तित्व को मो भीतर आविष्कार करि परिछि ताहा हेउछि मोर श्रेष्ठ धन तेणुक मोर आ लौकिक संपत्ति दरकार नहीं ये जो धन संपद मणि कांचन ये सब हूँ लौकिक संपत्ति मु अलौकिक संपत्ति पाई तेणुक लौकिक संपत्ति मोर कौन हम जो कवि सुंदर भाव कहते लोड़ा नहीं मोर धन संपद मणि कांचन माला मोर आ लौकिक संपत्ति दरकार नहीं धन संपद दरकार नहीं मणि कांचन माला दरकार नहीं लोड़ा नहीं मोर विलास कुंज ये चारु चित्रशाला एवं कुछ मोर विलास कुंज दरकार नहीं कि चारु चित्रशाला दरकार नहीं बा चित्रपुरी जो सुंदर घर ता भितर घर सजा हेतिबो झिलमिली होतिबो आकाश चुंबी कोठागर हेतिबो ये मोर आ केबे दरकार नहीं तेणुक हे रसिक नागर माने न आसब आउ रसिक नागर न आसब मोर पुरे बारबधु मुही पिंगला जी चली जाऊ दूरे तेणु जेहेतु से भगवान अस्तित्व को पाई पारिछंती सेतिपई कहउछंती हे रसिक नागर माने तमे माने आउ केबे मो पुर को आसीब नाही ए बारबधु बा ए बारभुग्या ए बेश्या पिंगला आज बहु दूर को चली जाउची केते दूर को चली जाउची ना से भगवान अस्तित्व निकटरे निजको समर्पी देइची ए खराब पथ को परित्याग करी भगवान निकट को से आज चली जाइछि।